أيها الشعب الجزائري، السلام عليكم أينما كنتم، وعيدا سعيد إن شاء الله للجالية الجزائرية في أوروبا وفي أمريكا في العالم كله وداخل الوطن. نسمع شيء اللي يقولون الحياة جنخير، هذا بجنخيرة ولا مش عارف كيف اسمه، وأنا ما نعقلش على الأسامي. نسمع يقول الجزائر مهددة، سيبدأ دخلنا في الطريقة الأولى، ويقول أردوغان ديكلاري لا غير أكي لا ديكلاري لا غير مسيو أردوغان. Ça je ne comprends pas. ويقول بخيرات الأسطول الأطلنطيك لوطون قرب المياه الوطنية الجزائرية. ما نشوف في الشيء هذا كيف حتى يتصور. دونك الخلعة من الخلعة لأختها. الشعب هذا ماهوش بهيم، الشعب ماهوش داب، الشعب ماهوش مبغل، الشعب راهو فاق. ما بقيناش في صحاب القشاشيب، صحاب القشابات، صحاب الجلاليب، البقارة هذوك. كل خطا يجيب لنا حاجة، كل خطا يهدفونا مصيبة. هذوك ما كفاش، هذوك اللي يقولوا ما سموهم البطال، ما كيف سمى الرب تاعهم الحبوب الخلال اللي طاحت هذه اللي يضربوا الناس، الجوافين وما عارف الرافين ولا كيف سموهم، وبريس كل حاجة يجيبوا لنا حاجة. والزوافين او العرافين وما نعرفهما، وذا البطالين ولا كيف سموهم. هذه ما فهمتهاش. الا ما كفاش ذوك يولوا يهدونا بحوايج اخرين، باه الشعب يكمت، باه الشعب اللوطو ديال امو خلي ربو يكري فيه تحت السيطرة. سا سوفي ماتنا مسيو شنقيرة ولا شنخيرة كيف يسموك. سا سوفي ماتنا. لو بوفوار il revient au peuple algérien, pas aux militaires. Pas un président imposé illégitimement. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ne joue pas le jeu de M. Gaïd. Voilà M. Pinochet d'Algérie, où c'est qu'il a terminé sa course. Faut pas prendre la suite. Prends-la autrement. Prends-la autrement. Remets le pouvoir au peuple algérien. Ça, c'est ce jeu de Mickey, là. Chab el-Jazairi. Une personne que je le tire chapeau. C'est monsieur Sammar. Je tire chapeau. Et chapeautine, comme on dit avec notre langage. Pour une fois, j'ai entendu une personne, car c'était le nom de monsieur Nekez. Il dit par amour, il aime ou il n'aime pas. Nous ne sommes pas autant d'amour, mon frère. C'est le moment de rassembler. C'est le moment de s'unir, pas désunir. On a besoin de l'union. On a besoin des bons représentants. Par exemple, monsieur Nekez, j'espère que mon message sera bien entendu, bien compris. Que monsieur Nekez, c'est vraiment le représentant des Algériens tout entiers. Et pas quelqu'un d'autre. Si, il y en a d'autres. Mais le seul qui a tiré des ficelles, c'est lui qui a démantelé tout ça. Les corrompus, la mafia. Celui qui a cité les 40 voleurs, c'est pas quelqu'un d'autre. Certes, il est né en France. Il a étudié à la Sorbonne. Et tout le monde connaît ce que ça veut dire la Sorbonne. C'est pas n'importe qui sort de là. Il a toutes les compétences, dans tous les sens, le sens du terme. Et il est capable. Et c'est le seul représentant du peuple algérien. Il lui manque rien. Il a toutes les compétences. Il n'a pas besoin pour venir pour détruire l'Algérie, pour construire. Moi, c'est mon point de vue. Et c'est le seul. Il y a quelqu'un, il y en a d'autres, mais personne ne peut être à la tête de la République. Il n'y a que lui. Moi, je vois que lui. Et son nom, comment c'est fait-il? Il y a le Massira, il y a la manif en Algérie.
dans 48 départements wilaya, comme vous dites, aussi bien à l'étranger qu'à Paris, place de la République, Sahte Jamhouria, à Londres, en Amérique, au Canada. Comment se fait-il? C'est pas possible, subhanallah. Son nom n'est pas cité ici. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Et pourtant, c'est le seul qui a déclenché tout cela. Monsieur Bourgard, en temps en temps, il met un passage comme ça de sa photo, et après, tac, boum. On parle de monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle pas. Addoun ou ça, je ne sais pas un nom comme ça, bon, je ne sais pas, je ne me rappelle pas du nom. On dit que bismillah. À chaque fois, il est dans toutes les langues. Dans tous les phrases, dans toutes les paroles. Et comme monsieur le gaz, c'est fini. On l'a enterré, vivant, c'est fini. On l'a remis dans la tombe, ça y est. On remet la terre dessus, c'est pas plus. C'est faux. Inch'Allah, 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 je le souhaite de bon cœur du peuple algérien qui se réveille. On a le seul représentant, c'est monsieur Nekaz, qui doit être comme président de la République. Que normalement, que pendant les élections, c'est lui qui doit être choisi. Pas d'autres. Je ne vois pas s'il y en a des deux d'autres. Mais le seul qui peut représenter les Algériens. C'est lui qui a de tirer tout cela. J'espère, Inch'Allah, que de toutes les manifestations de demain, Inch'Allah, que son nom sera prononcé partout. Il ne faut pas parler des morts. Les morts, c'est des martyrs. Comme des martyrs. Ils ont fait leur devoir, Allah yarhamhum, Inch'Allah, que sont, Inch'Allah, bon, de Jannat Firdaus. ما تتكلموش بهم، تكلموا بواحد اللي حي، اللي مثل الجزائريين، اللي مثلنا، مثل الجزائر. الشعب الجزائري ماشي واحد اللي ميت، ما يمثلش الحي. الحي حقيقة الحي هو اللي يمثل، هو اللي نتكلموا به، والميت ندعو له بالرحمة. بصح الأولاد نتاعو والزوجة نتاعو اللي باقيين هذو تتكلموا عليهم، عندكم حق وعندهم الحق، ما نقولش لا. بس تتكلم على واحد ميت، تتكلم لي مالا سيدي هذاك تولي كلمة الميت، نجيب له تاع 536 راس اللي راهي هنا في المتحف. كيف واحد ميت يديروا في المتحف وكل الحروب كاينين في كل العالم كله؟ ما كانش واحد شدوا راسه وداروه في المتحف. هاي امريكا دارت 25 عام دارتها في حرب نتاع الفيتنام، ما كانش عندهم راس دايرينه في المتحف. غير فرنسا دايره، غير الجزائريين دارت الحروب في كلش، بصح ما كانش ليش الراس نتاعهم. كيف غير الجزائريين دارتهم في المتحف؟ يسكو واحد يدير في المتحف، وهذو على ما تكلموش عليه القواودي هذو صممي اغد ما نعرف كيفاه اغدموا. كي تفكر حاجه كيما هذه نخرج عليه الحساب. وهذا كيف يجي يحكم فيا انا؟ شن خيره هذا؟ ما يحكمش فيا شي خيره. اعطي رجع الحكم لما ليه حكم للشعب، والشعب هو يخير الرئيس نتاعو. ومن بعد يقول لنا القبائل باغي ينشقوا، وسي نورمال القبائل كيحبوا ينشقوا له، عطيت له الحق نتاعو. ارجع جمهوريه، خلي الشعب يحكم بس. تكون فيها يكون في الوزاره ويكون في الحكومه، يكون منها واحد قبائلي وواحد شلحي وواحد مزابي ويكون واحد ترقي ويكون واحد شاوي، وهذه وراه العيب. وكل انسان ونبنوا البلاد، هذه البلاد ما نحوش يصلي على حجره ولا على شجره. جو نو ريان ابيتي موا بيرسونيلمون. اعطي له الحق، الحق ما يصلي ولا يصوم، جو مون فو. ماشي هذاك اللي شد الشيء اللي شدنا، الاخوه اللي باي يعبد شجره ولا حجره. احنا ماشي شغل نتاعنا، ماشي شغل نتاع الجزائريين نتاع الشعب. يعبد ما يعبد ماشي شغل نتاعنا. المهم راه مشارك في هذا في الجزائر. يقول انا نتمناها تكون الجمهوريه الشفافيه الجزائريه، ماشي الديمقراطيه والزلابيه. ما شفنا ديمقراطيه، ما شفنا زلابيه تاع ابو فريق الخنزق، ما حاجتناش بها. حاجتنا بليجان، ما حاجتناش بلي فيو. لي جان اللي قاريين، ماشي اللي جابونا للشارف غير شارف خوارنا رايحين. On veut vous dire on va où là? Et à chaque fois on est menacé par quelque chose, c'est pas possible. من بعد جابونا الزوافه والبطاله وجو سي با واش خلطوها لنا، كل خطره يخلطوا لنا حاجه. وراه قال لك لا، قال لك الجزائر هو باين اردوغان. اش عارف ربي اردوغان هذا؟ اردوغان واش دخلنا فيه؟ ها بندي قال له بابا انت كي جا مرحبا بك واش بغيت؟
هاجي تجيب لنا كرموس من عند من تركيا، هيا حنا نعطولك الدقدة اللي عندنا حنا الدقدة نديرو بدلاي بترميلي. لا الشاك فوت خرجونا واحد الحوايج اللي ما كاينينش باش يرقدوا الشعب، باش يخوفوا الشعب والشعب ما يخافش. جبتوا لنا اصحاب الغبره، انا نقول يا اصحاب الغبره ربي يهديكم، ربي يهديكم ان شاء الله وتجوا الطريق المستقيم. C'est l'enfant soldat qu'il faut parler, vous parlera tout le temps. Tant que je vis, ou tant que je parle. J'ai pas ma langue coupée. Je ne change pas mon nom. Je reste comme je suis. Je suis fier de ce que je suis. Et voilà. Pour bien expliquer. J'espère que le message est bien passé et bien compris. J'aime tout le monde. Tout le monde, c'est mes frères. Arrêtez cette différence. Il n'y a pas de racisme à الناس. الشعب فاق. الحمد لله على اللي جان. مثا وذكر. تبارك الله عليهم. ما عندي ما نقول. مي واش نقول انا حاجه اصحاب البوليتيك هذو. Pour moi, vous n'êtes pas des politiciens. Je ne sais pas ce que vous êtes. ما كنت pour moi بالنسبه لي انا ما كنتم سياسيين، انتم سياسيين. Je ne sais pas انتم عايشين من البوليتيك، انا مش عايش من البوليتيك. السياسه ما نعرف فيها والو ومانيش فياس. Je dis ce que je pense, je dis c'est la vérité ce que je dis. ونقول لكم يا شعب الجزائري soyez tranquille. Ce que je vous dis, soyez tranquille. Et ce que je vous dis c'est la vérité. احنا عندنا طابع جزائري وسكة يهودية، السكة يهودية والطابع جزائري. L'Algérie elle n'a rien commandé, rien du tout, absolument rien. Le commandement croyez-moi. هذاك الارمي اللي عندنا هذاك مساكين غير يعذبوا فيه العذاب الشديد، راه متعذب. جو نو بارل با على لي جينيرو، جو نو بارل با على لي كولونيل، هذيك يقولوها بزوج صباح وفاميلتهم العائله نتاعهم مكاش واحد يتوشى، غير هذوك البسطاء بيتاتر من الكابيتان وهبط لتحت حتى للجندي البسيط. هذوك راهي مزبل عليهم بارتو، وهذوك يحوسوا باش يستراحوا. Ils ont besoin de repos. Ils ont vu Kiev قايد. Mais j'espère que celui-là doit être compréhensif. نتمنى بلي هذا يكون فاهم ويكون عاقل. خلي الحكم للشعب وما ديرلوش واحد اللي مش الشعب مش حامله، انسان كبير. احنا محتاجين بالناس الصغار والناس اللي فاهمين. شوف من الجزائر واش يخرج، شوف من الجزائر واش تخرجت من كرشة وتخرجت، خرجت لهم عفريت عفريت. وما في الأصل كان حقين زوج. كاين برقعة ربي شافيه، وكاين نقاز ربي يطول عمره ان شاء الله، وربي يطلق سراحه وسراح المسامع كل المسجونين ليكم عليهم. هاج هو هذاك خطرتك بهم يجبد بهم كل صحيح سيره. الخونه هاو ما شكون هما. ها بدك شوف اللعبه اللي يلعبوها، شوفوا اللعبه اللي يلعبوها. دوك غادي يطلق كل اصحابهم هذوك اللي شدهم في الحادثه وبدا يطلق منهم. اسكو هذا اللي شدوا هذا اللي هذا الرباب هذا c'est un Algérien ou c'est un étranger? Je ne comprends pas. Il est en Algérie. Pourquoi il ne reste pas en Algérie? Pourquoi il a acheté pas en Algérie? Qu'est-ce qu'il a fait en Suisse? Qu'est-ce qu'il fait en France? Ça, c'est pas mes oignons. De toute façon, lui, il est libéré. Après, ça va être Ouyahia. Après, ça va être واش يقولوا سلال. Après ça va être non je sais pas de quoi d'autre. Après croyez-moi que c'est ce qui va se passer. Et le peuple algérien il est en train de crever de faim, crever de soif. Il lui manque de tout. مخليو البطاطا الخامجة، ركبتوا له السكر، ركبتوا له le diabète et il a perdu tous ses dents. Le cancer. Il y a d'autres maladies. Ils voulaient l'amener tout droit au mur. Boum, dans le mur.
Remettez le pouvoir aux Arabes, enfin aux Arabes, je dis moi aux Arabes, je me trompe complètement. Remettez-le au peuple algérien, et c'est le peuple algérien qui prend son destin en main. Et c'est lui, le peuple algérien, qui désigne ses représentants. C'est pas l'armée, c'est pas les vieux. On n'a pas besoin de ça. مانيش مسح الثلاجين صحاب الجلابه صحاب القشاشيب خليهم مع بقرهم وهذيك اللي حلبت البقر اللي حلبت الحمير اللي مسميه روحها مانيش سي با كوا وتعايرنا في القبائل هذوك سيادك وسياد امك وراجل امك راجل خالك هذوك سياد on n'a rien à dire rien à reprocher à nos frères kabyles قبائل à nos frères Chaoui, à nos frères Sirgi, à nos frères Mzab, à nos frères Chilh. On n'a rien à se reprocher, même aux Arabes, rien du tout. Nous sommes tous des frères. Et arrêtez de faire la différence. Toi, tu prends normalement, tu dois traire je sais pas, les mules, les ânesses, même pas. Tu dois normalement parler aux singes. Un singe, il fait la grimace, c'est mieux que toi. Alors, calme-toi. Calme-toi, il va prendre ta casquette et casse-toi. Je sais pas que tu dois être honte de ton corps déjà. Bisguila, qu'il fait 2 tonnes. C'est un tonne, je sais pas quoi. ما تحشمش تعيري في القبيل يا الملعونه يا واحد الشيطانه روحي تلحد بالحمارات تسرعي بالحمارات انتيا ماشي بلاصتك مثل représentant du peuple représentant tu représentes personne هاك انت بعتي معهم دي سنيتي صحتي البيع نتاع البترول وتاع الغاز on n'a pas besoin de خوانه الشعب الجزائري واش نقول لكم سي لونفون سولدان qui vous embête, excusez-moi, je sais que mes paroles, ça ne va pas plaire à tout le monde, à certains, pas à tout le monde, à certains. Moi je vous dis, on a besoin de l'union qui fait la force, on a besoin de l'union pour former une force terrible, pour se débarrasser de cette tumeur cancéreuse qui en range, c'est une tumeur contagieuse qui est en train de ranger, qui ronge. Le peuple algérien, ça fait 58 ans, ça fait trop. C'est le moment de s'en débarrasser. Le reste de la tumeur. Parce qu'il y a une partie qu'on s'est débarrassé, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Il reste. Le reste de cette tumeur, il faut s'en débarrasser à tout prix. Il faut s'unir. Nous sommes tous frères et sœurs, et ça suffit. Cette différence, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes tous des Algériens. Quoi qu'il soit, nous sommes tous des Algériens. On se bat pour la même cause. Même cause, même point de vue. Vive le peuple algérien et vive l'Algérie. تحية الشعب الجزائري وتحية الجزائر من المشرق للمغرب من الشمال للجنوب ولو كانت تكون حتى هي الرغاية والسلام عليكم ورحمة الله.